Nakon kraće pauze sa buildovima na kanalu, danas se vraćam sa jednom vrlo interesantnom kombinacijom hardvera koju sam sastavio kod mene u studiju za jednog prijatelja. Glavni cilj ovog računara je bio Full HD gaming na ultra detaljima, a finalni budžet ravno 600 €. Odmah u startu navodim da je ovdje reč o gotovo potpuno novom buildu u kojem je napajanje jedina komponenta preneta iz starije konfiguracije. Upravo za vas završavam jedan računar za također 600 € napravljen od potpuno polovnih komponenti, pa će biti interesantno da uporedimo ta dva računara i vidimo šta se više isplati. Krenimo od matične ploče, kao glavne osnove svakog builda. Čisto zbog budžeta odlučeno je da izbor padne na ovaj Gigabyte B450 model. Sa cenom od samo 64 €, ovo je trenutno najpovoljnija B450 matična ploča na našem tržištu. Iako nemam zamerki na samu ploču, dva slota za RAM je malo ograničavaju, a naopak okrenut M2 slot može biti iritantan ako ste bolesno pedantni. Ako kojim slučajem želite ploču sa 4 RAM slota, prva takva će vas koštati čak 15 € više, što je velika razlika kod budžet buildova. Za procesor je odabran ovaj vrlo čudan AMD Ryzen 3 2300X koji pripada takozvanoj OM seriji proizvoda i koji zvanično ne bi trebalo da može da se kupi u slobodnoj prodaji. Međutim, sa cenom od samo 105 € donosi 4 Zen Plus jezgra u 12 nanometara i boost takto čak 4 GHz, što je vrlo bitno za gaming. Trenutno je i najbrži Ryzen 3 procesor uopšte, što je pogotovo smešno kada ga uporedimo sa 1300X modelom koji košta 10 do 15 € više. Evo još jednog dokaza da cene RAM memorije padaju. Kingston Predator kit od ukupno 8 GB sa brzinom od 3200 MHz trenutno možete kupiti za samo 68 €. A evo i jednog skrivenog dragulja. NVMe SSD velikog kapaciteta je bio imperativ prilikom sklapanja ove konfiguracije, a jedan od njih koji trenutno zaslužuje vašu punu pažnju je ADATA SX 8200 Drive, koji za nekih 30 € manje od Samsung 970 EVO modela donosi čak 40% veću brzinu upisa podataka. Što se grafičke karte tiče, reč je o Gigabyte RX 580 modelu u specijalnoj MI ili mining verziji koja se često nova može kupiti za manje od 200 € budući da dolazi bez ikakve ambalaže. Za kućište je odabir pao na Cooler Masterovo Q300L, dok je ovo Elite V3 napajanje od 600 W prebačeno iz starije konfiguracije. Solidna kombinacija ako ne planirate nikakav overclock. Kućište je dosta prostrano i izuzetno pogodno za sklapanje kompaktnih konfiguracija, a jedino što mi se ne dopada je ovaj pleksiglas na boku. Za sklapanje ovog računara koristio sam Xiaomijev Wow Stick šrafciger budući da završavam i taj kratki prikaz na kanalu, pa mi je trebalo malo kadrova kako ovaj uređaj radi u praksi. I mogu vam reći da sam finalnom konfiguracijom vizualno jako zadovoljan. Performanse u igrama sam odlučio da vam pokažem na ovaj najrealniji mogući način, bukvalno dok ih igram i sam pred vama. I Full HD Ultra neće predstavljati nikakvu prepreku za ovaj računar. Wolfenstein 2 ponudio je tako prosek od čak 146 FPS sa najnižim zabeleženim frame rateom od čak 118 sličica i više nego dovoljno za sve budžet gaming monitore od npr. 75 Hz. Kada je Resident Evil 2 remake u pitanju, prosječan broj sličica kretao se oko broja 92, dok je najniža zabeležena vrednost bila 83 FPS-a. Far Cry New Dawn doneo je prosek od 69 FPS-a, što je fenomenalan rezultat, ali u isto vreme ne iznenađuje budući da je reč o AMD optimizovanoj igri. Witcher 3 sa prosekom od 60 FPS-a na ultra detaljima i najnižom vrednošću od čak 57 sličica jasno pokazuje koliko će stabilno raditi na ovakvoj konfiguraciji. DirectX 12 testovi u posljednjem Tomb Raideru pokazali su prosek od 59 sličica sa također vrlo malim fluktuacijama u frame rateu, što opet doprinosi vrlo fluidnom gaming iskustvu sa ovom igrom. Ipak raniji nastavci su bili dosta bolje optimizovani od ovog sad. I na kraju jedno masivno iznenađenje sa Metro Exodus igrom. Testovi na ultra detaljima pokazali su skoro 20 FPS-a više u korist DirectX 12 API-a. Iako je igra i više nego igriva na DirectX 11, ovakav masivni boost uliva dodatno poverenje i stvarno je lepo vidjeti takav nivo optimizacije.
Kao i uvek, očekujem gomilu vaših komentara na sve ovo. Imajte u vidu da je ova konfiguracija krojena prema vrlo specifičnim potrebama. Ja sam lično predlagao komponente, ali finalizacija builda nije direktno zavisila od mene. Zato i od vas želim da čujem kako vam se ovo sve svidelo i naravno šta bi vi ovde izmenili. I da, pošto me to često pitate, tastatura koju trenutno koristim je ova prelepa mehanička Xiaomi Gaming tastatura koju takođe uskoro planiram predstaviti na kanalu, pa eto prave prilike da se pretplatite i sačekate i tu recenziju.